mighty God. This is CMN, 50 strong nationwide, throughout Luzon, Visayas, and Mindanao. In Bukidnon, this is DXDP, 594 kilohertz. CMN, the Catholic Media Network, the credible network. CMN Philippines. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Katoliko ka ba? O kanhi ba ka katoliko? Nasabtan mo ba gayod ang mga pagtulunan sa simbahan? Pila ka simbahan ang buot tukuron ni Jesus? Kinsa ang iyang gitugyanan sa pagdumala niini? Kinsa ang may otoridad sa pagpanudlo mahitungod sa balaang Biblia? Kung buot mong matubag kini mga pangutana o madugangan ng imong kahibalong mahitungod sa atong pagtuong katoliko, paminawa ang Haligi sa Kamatuuran, bagong programa sa kahanginan nga magtuki sa mga doktrina o kasaysayan sa Katoliko simbahan. Haligi sa Kamatuuran, gimugna aron maghatag og katin-awan ilabi na ngadto sa mga laygo mahitungod sa atong pagtuong Katoliko. Haligi sa Kamatuuran. Mabati matag adlawng Domingo, alas 12 hangtod sa 1 ang takna sa hapon. Uban sa mga membro sa Catholic Faith Defenders Bukidnon Chapter. Matag Katoliko, angay magtuon sa Biblia ug masayod sa iyang pagtuo. Haligi sa Kamatuuran. Ug karon ania ang inyong mga igsuon. Malipayong Domingo kanatong tanan mga suki nga tigpaminaw sa to karong nga pagpanaguban. Welcome sa to nga tulumanon alang sa Apologetic Mission. Ang ligi sa Kamatuuran, no? Welcome tanan Megson og garbong ato karong makauban ang ato ang acting president, Brother Rolly Clerigo. Yes, Brad. Mayong buntag din ha. Mayong buntag sa Mong sayo sa kamuntagan unya sayo pod sa kautuhon. Your truly Brother Jerindrina alang sa tuwa karong nga pagpanag-uban. Og sa atong nga pagsugod atong ipananghid no sa atong labaw nga makagahom sa ngalan sa Mahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalay gonog makagahom nga man salamat kini mga takna nga ikaw ang Dios nga takos namo nga pagadaygon pasalamatan pagasimbahon nagapangay usab kami sa kapasayloan sa matag usa ka namo Ginoong Dios. Yes, Tinanggap kami sa imo presensya labi na nga kaming tanan walay mahimo kung wala ikaw. Yes, Pasaylo kami Ginoo. Og salamat kay Ginoo sa mga butang nga among naangkon bisan sa mga butang na wala namo nalitok ni ining amo ang pagsangid kini ikaw magyatagon og kami malaumon nga malipayon og magadawat. Ginang Dios amo ang mga pagampo nga ang imong simbahan ang Iglesia Roman Catholic Church ikaw magauna og magapanalangin ilabi na sa mga nagdumala niini ang magisterium ilabi na ang Santo Papa ikaw magapanalangin ang mahan sa mga obispo mga cardinals o sa tanang mga kaparian ikaw magapanalangin ang mahan ingon man ikaw magapanalangin sa mga religious nga mga kaparian ug mga kamadrihan. Yes, ingon man sa mga diakono ug ingon man sa mga laity faithful nga nagapangalagad serbisyo sa simbahan alang sa pagpreserve sa pagtulunan nga Katoliko. Usab Ginoong Dios kami nagaampo labi na sa mga Catholic family sa mga kabatanunan ug sa tanang binaniagang Katoliko nga sila magmalig-on sa kanunay sa pagpili sa kamatuoran. Ginoong Dios usab amon ginampo kini nga program ang Haligis Kamatuoran uban sa Estasyon DXDP Radio Bandelio ikaw magauna o Dios og ingon masab sa nagdumala niini kang Father Jojo Chanero ikaw magapanalangin amahan o inabagan usab kang Father Roy Monteso nga ikaw usab o Dios ang magapanalangin o magauna alang sa pagbandelio sa gasa sa pagtuo. Ginong Dios amo usab nga paghangyo sa mga intercession sa mga balaan elibinan sa mga sa kanunayng panabang we pray for us Mother of God o gayon man sa mga santos so we pray for us o angel and sent in heaven. O gayon man sa pagtugot sa Dios nga mahan o sa gugma ni Kristo ang panagiusa sa Espiritu Santo Dios nga sa hangtod sa kangturan. Amen. Salan sa mahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
Boy nimigson pa rin kita sa to karon nga panaguban sa ngalan sa ato ang obispo, Bishop Noel Toto Pidirgo sa Bishop, maayo nga sayos ka udtuhon. Mayong sayos kautuhan, Bishop. Salamat kay Bishop sa Oo. pagtugot sa panahon diin makahimo kita sa pagwali sa maayong balita dinhi on air DXTV Radio Bandali. Higis ka mga tuuran. Salamat kay Bishop. O sa ngalan usab no sa ato ang kura paroko diri sa katedral namon sinuloy sa hilan Monsignor. Maayong Domingo din ha. Salamat kaayo. Mayong hapon, Monsignor, sa iyong kahaponon. Og sa ngalan usab sa estasyon DXTV Radio Bandali, labi na kang Father Jojo Sanero, akong uncle Father Jojo, no. Salamat kaayo. Ingon man sab no sa inabagan usab no sa iyang kauban. Kang Father Roymar Monte sa Father Roymar. Salamat kaayo. Og ingon man sab no sa tibok pwersa sa Catholic Faith Defender sa Bukidnon, labi na mga directors. Labi na kay Father Crisanto Hamo Padre Chris. Salamat kaayo. Mayong hapon niya, Padre Chris. O man inabagan no sa uban pang mga directors, sama nila ni Father Ian Calabria, labi na kay Father Bibin Belderol ato nakauban kagahapon sa Oo. tuang kini ang yaman permission. Salamat kayo. Siya may nagbaid. Duha sila ang nagbaid. Kang Sister Lita. Sister Lita Basi. Oo. Salamat kayo Sister Lita ug kang Father Bibin sa kagahapon nga paghatag og panahon sa pagbaid. Aron nga mahaid. Sa paghatag kanamo og seminar diha sa Human Formation. So salamat kayo kaninyo, Father, no, Sister Lita, kay daghan jud mig mahibaw-an. Daghan Amen. pud mig mga kakulangon. Amen. Oo. Sa ngalan usab sa mga kining mga technician no, salamat kayo sa pag-assist sa atong program. Labi na sa main studio kang Sir Joseph Ivania, salamat kayo sir. Ingon masab sa transmitter side kang Sir AI Diansen, salamat kayo. Ingon masab kang chief sa chief technician nila no, si Sir Raul Morales no, salamat kayo. Nahimo kining atong pagpanuguban karon tungod ni ining mga technician, salamat kayo. Og sa ato nga pagpahibalo Brother Rol no, abasin na pa kay panimbay Brother Rol sa imong Oo, manimbaya sa atong mga ginikanan, Brad. Mga igsoon. So akong panimbayaon, akong mga ginikanan nga naa karon sa Kabanglasan Bukidnon. Og sa akong mga igsoon nga naa sa Manolo Portage og sa Maramag. So mayong buntag kaninyo, mga brother and sisters, sa kusab nga mga anak na karon diha sa Dulugon Maramag Bukidnon. Niya kami karon diri. O salamat ug mayong hapon kaninyong tanan. Uban usab sa atong padrikura si Father Bibin diha sa parokya ni San Isidro Labrador, Musuan, Dulugon Maramag Bukidnon. Og ingon man usab sa atong kuraparoko diha sa Santo Niño Parish, Kabanglasan Bukidnon, no other than Father James Binder. Yes, Father James. Father James Berondo Jr. So mayong hapon kanimo diha, Father. Pasensya nga wala ko ka-report kaganina, wa makaserve tungod kay niya alagita diri karon. Oo, niya ato pong public pura diha. So niya ako karon diri sa balay kay ato sa mga public pura niya unta hapon na under construction pa man, under renovation ang atong plastar. Oo, venue. So mayong hapon diha kanimo, Father, og sa tanan kang ati okay nga atong PPC President dito may hapon. So Brad, back to you. Sige, salamat kayo sa pagpanimbaya Brother Rul. And then usab atong gipanimbaya no nga pirmi nakatun-in karon si Brother Mainar no, Brother Jaime Mainar, salamat kayo sa pagtun-in. Og ingon mo sa kauban ako kagahapon no sa parokya sa Sambuanguita no, salamat kayo. Kang Brother John Joe Labaw, salamat kayo sa pag-uban kagahapon na lang sa Human Permission Seminar. Labi na kang Brother Julius Galiamaso, usab kang Brother Nunito Galiamaso, ingon man sab kang Brother Edgar no, Brother Edgar Eugene Igar. Sangay ni sa tong ex-president no, sa kani Eugene Igar. So Brad, nagkuhan sa ako, nagsekreto nga shout out daw nato si Father Norman Lumos. Ay, sa, Father Norman, sa yes. Bakusanon. Sa Bakusanon. Shout out din na Father.
Di basta-basta sa niyo pare, grabe po mo support sa ato katong dito to ba? Amen. Oo, agad niya pasagdi. So, di man gid niya. So, salamat kayo kanimo Father. O manginaot mi nga makabalik ra gyapon mi diapon sa Amen. ato ang public pura nga giplano. Amen. So, banta dito Brad JR, ha? yes, bandad. Kay naghinam-hinam na po itong atong mga kaigsunan nga mga facilitator po dito. Amen. Bro, basta na kayo pa ibalo, bro? This coming activity? Oo, so ako lang ipahibalo, tentatively na atay quarterly meeting karong September, ikaduhang semana. Instead of tulo, third Saturday of the month sa September, dili man mo sugot si Father Beben kay pista daw kuno na sa ilang nga time. So okay res Father Beben og ikaduhang Sabado sa September. So didto gyapon ang ato ang venue sa Muswan Bad o sa San Isidro Labrador. Pero although ato sa usab ng muna ato mga plano mga igso no, pero karong holiday pohon na ko plano nga makikita gid kang Father Chris dito sa Kabadyangan maron ma-report pod nako ang ato ang aktibidades kagahapon. O muna siya Brad o kana mga pasiyo na lang nato nga mga paibalo diha kanila. So ang final na niya na karon na siguro sunod Domingo or another sa Sunday atong ipahibalo na sa dinhi. Ug sa ato ang group chat no. So mao lang Brad, sige. Back to you. Salamat kayo sa pagpaybalo, Brother Raul. Dayon sa mga cluster president din ano. May nga pagpaminaw sa matag parokya nga nastol nato dito nga mga CFD. So may nga pagpaminaw kaniyong tiran labi na dito sa Buda. Kanya Brother Giovanni Lawas may pagpaminaw. Siya man day mo advisor on dito Brad. Dito ang iyang gipasaligan dito si Brother Virgilio Orbita. May pagpaminaw din na sa Buda no kang Brother Virgilio. Siya man mo atong kuan dito ba? Kaya ang coordinator dito. Leader dito sa safety leader dito sa Buda. Active po sila dito. Matag kapilya ilagid na bisitaan. Paghatag sa mga topic bahin sa pagpalig-on sa pagtuo. Iyon man sab sa kuan Brad sa Muswan Brad sa San Isidro. Yes. Napasalamat jud ko sa ila ni Brad Rastaman. Sa mga kaubanan ni Brad Gigi. Oo nga wagid mi niya biyae hangtod nahuman. So sa sinugdanan hangtod sa katapusan naagid na dungan pagid mi pagpanguli. Salamat kaayo kaninyo mga igsuon. Og Brother Raul bahin sa mga taga-Kibawi no, may nga pagminaw taga-Kibawi nindot sila dito nga naghatag og kining kaabtik labi na sa panalipod sa pagtuo dito. Oo, active po sila. Ila pamaagi Brother kanibang pista dito sila di ba nobina man na dito sila ihatag ang panahon. Maghatag sila input dito di ba? 9 days. Antod mo man ang pesta na sila matun-an. Punya na po ilang kapilya karon, kapilya ni Brad Cesar Luzon, ang mo atong presidente dito sa CFD. May pinakang Brother Leo no, Brother Leo. So na po ilaha dito nga kada gyud kuno Domingo na ilang input. So si Brad Leo po may paminaw dia Brad Leo. Congratulations kay na kuan na gyud humana gyud ang imong mission diha sa kasal sa iyang anak gahapon Brad. Oo. Congratulations Brother Leo. Hasta sa iyang pinalanggang asawa. Oo. Og salamat kay Megso no, welcome ta karon sa tong pagpanag-ubayan adunay tulo ka hut-ong sa to karong nga programa formal nga atong pagasugdan binagi sa ebanghelyo, sunod ay ang doktrina, ikatulo sa katapusan ang pangutana. Alang sa gusto mangutana pwede ko mo maka-text sa to ang numero 09639-837-691 09639-837-691 o usab sa numero 0905-7777-684 Amen. o 0905-4 Og karon alang sa itong pagsugod Brother Raul atong basahon na nga ebanghelyo. Sige Brad. Ang pagbasa santos nga ebanghelyo sa malan ni San Mateo Himayaw ikaw o Ginoo.
Onya mibiya si Jesus niadtong dapita og miadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tero ug sa Sidon. Usa ka babae nga taga Kanaan nga nagpuyot diadtong dapita nga miduol kaniya og nagpakiluoy. Ginoo, anak ni David, kalawi in taon nako. Ang akong anak nga babae giyawaan og nagantos pag-ayo. Apan wala mo tubag si Jesus, miduol ang iyang mga tinunan kaniya og miingon, papahawa siya kay nagsunod-sunod siya kanato og sabo kaayo. Unya mitubag si Jesus, gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Apan miduol ang babae og miluhod sa tubangan ni Jesus, Ginoo, tabangin taon ko. Miingon siya. Si Jesus mitubag, dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak aron ipakaon sa mga ero. Ang babae mitubag, tinuod ka na, Ginoo. Apan bisan gani ang mga ero makakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamisa sa agalon. Og si Jesus mitubag kaniya, babayi, pagkadako sa imong pagsalig. Matuman ang imong gihangyo ug niadto dayong gutlua na ayo ang iyang anak. Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Bodi magson sa ato nga pamalandong no hatang nato gamay nga pagtagad ang ebanghelyo kay muditson na kita unya sa doktrina. Brother Rol? Oo, so Brad, ang ato karong liturhiya nining Domingo Agosto 16, 2026 na mao ang ika-20 nga Domingo sa ordinaryong panahon, Brad, sa cycle E. Ang ebanghelyo mao ang Mateo 15:21-28. Ang usa ang istorya sa babae nga taga Kanaan o nga mipadayon sa iyang pagtuo og pagsalig kang Hesus alang sa iyang anak. Di ba, Brad? Ang ubang mabasa mao ang Isaiah 56, 1:6 hangtod sa 7 og sa Salmo usab sa 67, 2 hangtod sa 3 og sa 5 hangtod usab sa 6. Og 8 og Roma 11:13 hangtod sa 15 og Roma 29 Roma 11:29 hangtod sa 32. So mga igsoon, ang ato karong lalom nga pagpamalandong para sa ato karong santos nga ebanghelyo mao kini ang dakong mensahe sa ebanghelyo karong adlaw mao ang pagbiya sa Ginoo bisan ayaw pagbiya sa Ginoo bisag murag wala siya mutubag, di ba, Brad? Amen. Oo, kay wa man gid siya mutingog, di ba, sa pagpangayog tabang sa usa ka babayi. Mga igsoon, adunay panahon nga mangayo kita sa Ginoo og murag hilom siya. Imo ba nang na-observe, Brad? Imo ba nang nasinati, no? Tinuod gyud na, mga igsoon. Nagampo kita alang sa atong anak, wala dayon mausab. Nagampo kita alang sa pamilya, doon na gihapoy problema. Nagampo kita alang sa panginabuhi, nagpadayon gihapon ang kalisod. Nagampo kita alang sa kaayuhan, murag wala pa makita ang tubag. Di ba mga igsoon, kung dihas kahanginan sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay, sigurado ko nga nakasinati usab kamo niini kay bisan gani kami ni Brad GR, amo usab ning nasinati. Apan ang kahilom sa Dios dili pasabot nga gibiyaan ta niya. Ang usa ka babae nga taga Kanaan nga babae wala musulti. Wala man ko tubagan ni Jesus busa mubiya na lang ko. So wagid mo sulti ang babae nga sa iyang pagpangayo og tabang, wagan ni siya lingi sa Ginoo, di ba? Wa siya tinggi. Ipapahawa pa unta siya. Oo, ipapahawa pa unta siya. Pero wagid siya nagpakawa sa paglaom. Amen. Wala tubagan Jesus busa mibiya na lang ko muna ang unahuna sa usa ka kanato na mga igsoon. So dili na mao, mas miduol pa siya, mas miluhod pa siya, mas misalig pa siya. So mas mihugot ang iyahang pagsalig, Brad. So ingon ana ba usab kita sa panahon nga kanang nagampo ta nangayo tagtabang wa ta dungga dayon basin nun niya hinuon og nangluod na ta, di ba?
Maingon na lang hinuntag sangpit-sangpit tas Ginoo ni pagkahuman nga tagtabang di tadunggon may pagdi, di ba? So ingon ana hinaot ko nga dili ingon ana ang atong panghunahuna mga igsoon. Mao kini ang tinuod nga pagtuo nato. Ang pagtuo dili lamang kon maayo ang kahimtang. So ang tinuod nga pagtuo makita kon wala pa nato makita ang tubag apan nagsalig gihapon kita sa Dios. So mga igsoon, nagsalig pa ta sa Ginoo diha sa atong mga pag-ampo ato bang gituhuan mga igsoon nga atong madawat ang atong gipangayo. So adunay pipila ka mga mensahe nga gihatag sa Ginoo nganhi kanato pinaagi niini ato karong santos nga ebanghelyo. Ang usa nini mao ang gugma sa inahan nga dili mo atras o tan-awa ang usa ka babae nga taga Kananyan. Dili alang sa iyang kaugalingon ang iyang gipangayo, di ba Brad? Amen. Oo. Alang kini sa iyang anak, mao nga ang iyang pag-ampo na himong hilak sa usa ka inahan. Di ba mangayo tas Ginoo kung kinasing-kasing jud Brad JR Amen. makatuo mo gyud atong luha, di ba? So Ginoo niingon ang babae, Ginoo kaluy ako. So siguro ang usa ka babae nga nag-ingon ani nagtabisay na ang luha. Wa pagay siguro mga igsoon ug miapil na ang sipon no sa kinasing-kasing gayon. So mga ginikanan daghan kanato makasabot niini. Usahay ang kasakit sa anak mas bugat pa kaysa kaugalingong kasakit. Mao nga ang ebanghelyo nagtudlo kanato ang gugma makatudlo kanato sa paglahutay sa pag-ampo. So nga igsoon kinahanglan gayud nga kung nagtuo ta sa Ginoo kinahanglan gyud nga mulahutay ta ug atong pangayoon sa Ginoo nga moingon kita nga Ginoo hatagi ko grasya sa paglahutay nining tanan haron akong madawat ang imong ganti nga nagpaabot didto sa langit. Di ba Brad? Una na no sa ato ang 7 step of salvation no. So, paglahutay ang katapusan nga ang Ikapito. Oo. Dili lang kita mangayo, Ginoo hatagi ko. Apan moingon kita, Ginoo tabangi ang akong pamilya, tabangi ang akong anak, tabangi ang akong igsoon. Ang ikaduha nga mensahe mga igsoon mao kini. Ang paghilom sa Ginoo dili pagbiya. Unsa man kini? Usa kini ka pinakalawom nga bahin sa ebanghelyo. Si Jesus wala mo tubag dayon. Apan ang babae wala mo undang. Dinhi kita makakaton nga usahay ang Dios nagtugot nga moagi kita sa panahon sa paghulat. Aron mapalaom ang atong pagtuo. Ang pangutana dili lamang nganong wala pa tubaga sa Ginoo akong pag-ampo. So nakapangutana ba ka sa Ginoo ana Brad? Usahay no. Pero ato lang Lord, ato. unsay kakulangon nga wa pa man nimo tubaga akong pag-ampo. Sin wa pa. So mas lawom nga pangutana, Ginoo, samtang naghulat ko, mahimo ba na kong ipadayon ang akong pagsalig kanimo? Ninduta ni Brad no? Tama gid kaayo. So una nga mga Salig lang. igsoon, kung wala tadungga dayon diha sa Ginoo, malagi na nga atong pag-ampo adunay tulo ka tubag. Wait, dili ug yes, di ba? Hulat, paghulat, dili, yes ang tubag. Oo. Mas lawom nga pangutana mo na lagi mga igsuon nga magsamtang ang Ginoo, makaingon ta sa Ginoo samtang naghulat ko, mahimo ba nakong ipadayon ang akong pagsalig kanimo? Amen. Mao kini ang pagtuo nga dili dependent sa resulta. So ang ikatulo na usab nga mensahe mga igsoon mao kining dako ang imong pagtuo. Ang labing matahom nga tubag ni Jesus mao, dako ang imong pagtuo.
Mabasa nato kini sa Mateo 15:28. Dili niya gidaig ang iyahang bahandi. Dili iyahang posisyon, dili iyahang kaliwat. Ang iyang pagtuo, ang babae usa ka kanyanyan, usa ka outsider alang sa daghang Hudiyo. Niadtong panahona apan gipakita ni Hesus nga ang kaluoy ug kaluwasan sa Dios gitumong sa tanan nga moduol kaniya uban ang pagtuo, uban ang tinuod nga pagtuo. Mausab kini ang mensahe sa unang pagbasa. Ang balay sa Ginoo mahimong balay, pag-ampo alang sa tanang katawhan. Isaias 56:7. Dili nato imonopolyo ang gugma sa Dios. So, ang Ginoo nahigugma sa tanan. Di ba, Brad? Amen. Ang ikaupat nga mensahe alang sa atong alang sa atong santos nga ebanghelyo karon ug diha sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw nga tanan, ang dakong pagtuo nag-uban sa pagpaubos. Tama ba, Brad? Amen. Oo, amen. So kinahanglan gid ay nga ang atong pagtuo ato gid ning ubanan diha sa pagpaubos. Ang babae wala mangayo nga Hesus, kinahanglan tubagon mo ako kay takos ko. Wala ug hinunua miluhod siya ug miingon, Ginoo, tabangi ako. Mao nga ang dakong pagtuo kanunay adunay kauban nga pagpaubos. Kung moingon kita, Ginoo, wala ko kahibalo unsay moabot apan ikaw nahibalo. Ginoo, wala ko makontrol ang tanan apan musalig ko kanimo. Ginoo, bisan dugay ang tubag, dili ko mubiya kanimo. Kana mao ang pagtuo nga nagkalalom, mga igsoon. O sa mga verses ni ining mga igsoon, aduna kitay support nga verses. Sa Marcos 11:24, mao nang gingon dinhi, busa sultihan ko kamo, bisan unsa ang inyong pangayoon diha sa pag-ampo, tuhui nga madawat ninyo kini ug mahitabo kini kaninyo. Mga igsoon, ato ning pamalandungan kung kita nangayo sa Ginoo, ato bang gituhuan nga ato ning madawat? Ang pagtuo, sumala usab sa Hebreo 11:1, ang pagtuo mao ang kasiguruhan sa mga butang nga atong gilauman ug pagpamatuod sa mga butang nga dili pa makita. Ug ang ikatulo nga pagmatuod sa Roma 8:28, ang Dios naglihok alang sa kaayuhan sa mga nahigugma kaniya. So, mao ay mga igsoon nga ang Ginoo gayod maglihok gayod sa mga tao nga nahigugma kaniya. O mohatag man gani siya sa usa ka tawong makasasala, how much more sa dili makasasala ug naningkamot nga magpuyo isip balaan, di ba, Brad? Amen. Muna yung gingon nga, ang usa ka amahan kon ang anak mangayog pagkaon, hatagan ba di ay nimog bitin? Dili gayod. Pakanon gyud nimo, hatagan gyud nimo luto ug isda. Diya sa Salmo 34:18, ang Ginoo haduol sa mga kasing-kasing nga masulubon. Duol di ay, Brad? Amen. Oo. So, ug moabot na ang time nga aduna tay kasubo. So, ang Ginoo mas duol siya dinhi kanato. So, mga igsoon diha nga panahon, mao na nga panahon nga atong hugton ang atong pagtuo. Atong hugton ang ato ang mga pag-ampo. Kay basin unya og wa na tay ampo-ampo tungod kay naa na kanato ang tanan. Wa na gani ang uban makaila Ginoo, kay ang ilang Ginoo mauna ang bahandi. Mga igsoon, sama sa usa ka babae nga diha sa Pilipos 4:6 city, ayaw kabalaka, ipahibalo sa Dios ang tanang pinaagi sa pag-ampo ug pagpasalamat, ug ang kalinaw si Dios magbantay sa atong kasing-kasing. So dili gid ay ta angay mabalaka, mga igsoon, no? Pero kay tao man ta, mubati kita na, pero mangayo ta sa grasya sa Ginoo nga tagaan ta niya og dakong pagtuo, dakong pagsalig.
ug dakong paglaom ug gugma mga igsoon. So sa Jeremias sa katapusan diha sa Jeremias 29:11 ang Dios adunay plano alang sa atong kaayuhan ug paglaom. Ato ning suportaran brad og sa Catechism of the Catholic Church. Pag-ampo uban sa pagtuo mabasa nato kini sa CCC number 2610. Ang pag-ampo ngadto kang Hesus nagkinahanglan og mapainobsanon ug masaligon nga pagtuo. Ang pagtuo mao ang nag-abli sa atong kasing-kasing sa gahom ug kaluoy sa Dios. Mao na ang pagtuo sa usa ka babae brado nga nangayo siya og tabang para siyang anak nga maulian sa iyang gibati. Ug diha usab sa paglahutay mga igsuon sa pag-ampo, mabasa sab nato sa Catechism of the Catholic Church number 2613. Ang simbahan nagtudlo kanato nga kinahanglan kita magpadayon sa pag-ampo bisan kun daw wala pa nato makita ang tubag. Diha usab sa dugang pag-ampo, paglahutay sa pag-ampo sa CCC 2573, ang relasyon sa tao ug Dios mahimong usa ka pakigbisog sa pagtuo apan pinaagi nini ang atong pagsalig sa Dios mahimong mas lig-on. Oo, niya napagyod CCC 18:14 pagtuo. Ang pagtuo mao ang bertud diin kita mutuo sa Dios ug sa tanan nga iyang gipadayag tungod kay ang Dios mismo mao ang kamatuoran. So ang pagtuo di ay brad gasa kini sa Espiritu Santo nga ni kanato nga na mithi langithon nga mga mithi og ang katapusan mao kini mga igsoon nga dili nato kalimtan nga mahimutang manggihatagon pinaagi sa gugma gihatagon usab kita sa grasya nga gipaambit sa Ginoo kay ang gugma sa Dios ug gugma sa isig katawo mao ang sentro sa kinabuhi ni Kristo. Salamat o back to you, Brad. Salamat kayo, Brad. brother. Nahurot na ako ang time, Brad, no? Pasensya. Hanapin na bilin ko. Pa. Salamat kayo, Brother Rol, sa imong paghatag pambit sa Ebanghelyo kabahin sa pagtuo, pagsalig, sa usa ka babae nga taga-Kanaan, no? Aron sa kinibang maayo ang iyahang anak. Ang tawag niya na, Brother Rol, intercession, no? Kung muampo ka sa imong isig ka tao, labi na kato iya mato anak, intercede prayer na siya. So pwede ra din na mahitabo na nga mo intercede prayer ta, labi na kay naninguha kita sa kayuhan sa tumay igsoon, labi na sa maing panglawas, no? Labi na sa nindot na pagkinaboy, labi na sa maing pagbiyahe, no? Iampo na to atong makahigalaan. Mo bitaw na Brad nga ang anak kinahanglan gyud mananghid ug mulakaw ug asa siya ngadto sa ginikanan aron ang ginikanan mao nay mo pray support prayer intercede prayer kita sila bahay na kaning prayer warrior ba nga hataga grasya nga safe travel kaimsog sa mga panglawas protection batok sa mga kaaway na to nga di makita unya sa atong katilingban karon sa naay gitawag og kanibang prayer warrior kani bitaw mga order sa kaning monastic order mga prayer warrior na sila gaampos tibok kalibutan bitaw nga iampo gid nato ato ang mga leaderes pareha ng mga madre bitaw Carmelite mga prayer warrior na sila tumaigso mga monghe di ba Brad mga prayer warrior gina sila mga mag-ampo na alang sa kabulahanan sa katawan sa tibuok kalibutan. Gani bisan kita no pwede kita mohimo niya na magrosary kada gabi alang sa umaabot og mga adlaw sa mahitabo aron sa safety. Labi na gyud og atong ubanon ang rosaryo og kining the chaplet of the divine mercy. Kaning kayo ang kaluoy ni Jesus sa tanang tibok kalibutan no tanang katawhan sa tibok kalibutan nindot man day kay na Brad kay naay mga giistorya ni sa atong Ginoo ngadto kang Sister Faustina nindot na siya nindot kayo nabasa nako na lakbit lang sa una to nga kung kuan day ana Brad mag divine mercy ang grasya sa kaluoy sa Ginoo iyang ipabuhagay nga ni kanato no amen amen.
Labi na kung natay dakong pagtuo, Brother Rul. Oo. Dakong pagtuo makapalumo sa kasing-kasing sa Dios. Katubid ang kadakos pagtuo sa babae alang sa iyang anak, no? Nakaingon ng Ginoong Hesus nga pagkadako sa imong pagtuo, no? Mahitabo kanimo sumala sa imong gusto og ang mong takna agayod nitong orasa na ayo ang nihawag yung yawa, no? Sudlam tong yawa tong iyang anak. Napusis, no? Napusis. Sa ato pa, dili ang atong gahom, no? Kundi ang gahom sa Dios. Oo. No? Ang pagtuo nagdala kanato sa milagro, no? Si Jesus nagdaig dili sa iyang gibuhat kundi sa walay pagduduha nga pagsalig ngadto sa usa ka babae, no? Nagsalig ang usa ka babae ngadto sa Dios, no? Muna takos ng pamalandungan maigsoon mga suking tigminaw libinados ng programa Ligas Kamatuoran sa kini kapaagi nga makadungog kita sa kinibang pulong sa Dios nga makapadasig kanato maghatag og paglaom labi na magtudlo kanato Amen. sa pagampo og kini ang pagsalig. No, salamat kaayo migsoon sa paginaw alang sa to karong unang hutong, no, ang pagpamalandong. Karon madto kita mambak sa pikas na pod nga hutong ang kining doktrinal, Oo. no? Naihatag si Brother Rul sa iyang So, doktrinal. Brother Rul. Sa doctrinal mga igsuon, kung ugaling kinahanglan gayud kanina to, mga kaigsuonan kay naamanta sa Ginoo og ang gitudlo sa Ginoo diha sa atong simbahan nga din kini gihan ay usab sa atong mga early fathers o dinhi sa pinaagi sa doktrina. Ang bahin sa tao sa kaluwasan, di ba, Brad? Amen. So anhita sa doktrinal karon kay mahiuyon kini sa gibuhat sa usa ka babay. Amen. Kay mostly mo man ay gingon good nga the wages of sin is death. So wala ta kay balo nga katong babayhana grabe og sala to, Brad. Oo. Unya diin wa ta kay balo nga kato nagpractice to siya og mga dios-dios o occultism o uban pa. Oo. So gipa hinumduman siya sa Ginoo. Aron siya mabag-o, aron mabag-o ang iyahang kinabuhi nga mahasintro na sa kanunay ang iyahang pagtuo diha kang Kristo. So ang simbahan usab kung aduna tay pagtuo ngadto kang Kristo, nagtudlo usab kanato nga magkumpisal ta sa atong mga sala, di ba, Brad? Amen. Sama sa usa ka babae sa siguro sa wala pa na niya buhata, tingali makaingon ta nga nga ito siya pasaylo. Nga ito siya pasaylo sa Ginoo. Sa diha nga gipasaylo na siya sa Ginoo, so gitambalan ang iyang anak. Gipapahawa ang daotang espiritu. So mausab na diri kanato mga igsuonan. Kaya atong hinumduman kung daghan na kay tagsa mga igsuon, magsangkiig ta og pas-an sa usa ka sakong sala mga kaigsuonan, ba gagmay ug dagko. So ang pikas abaga dako ang nga sala, ang pikas pud abaga gamay. So ug magkadunga nagkapuno unya wa na marilis mga kaigsuonan, sigurado nga mahugno ang ato ang pagtuo ug lawas. Muna nga diya sa sala kung dili nato na kumpisal ngadto sa pari mga kaigsuonan, lisod kaayo kay sumala pagani diri ni Josue City 19 nag-ingon gyud ang Ginoo nga isugid sa Dios kumpisal sa pari. O unya dito sa karaang tugon pagani, Brad, nga si David nakasala sa Dios, may kumpisal siya ni Nathan. Nya maoro ba gyud ni ang kasagaran gyud nga ibirada sa itong mga kaigsunan nga mga protestante nga ngano man mong mga Katoliko. Di ba, Brad? Nga mo kumpisal man mo pare nga makasasala man na sila. Tao man na, di man na kapasaylog sala. So, kita pod nga mga Catholic faith defender o tumutuo sa Ginoo, ato pod ni silang tubagon. Ang usa ka pare nga tao gihatagan nag authority. So, diin gihatag ang authority, Brad. Asa na mabasa, di ba? Dito na sa John 20 hangtod sa 23, di ba? Nga ang inyong pasayloon usab ug ang dili pasayloon, dili usab pasayloon. Sa 19 po dumating sa 19 asal. Oo, niya ato nang ibutang og analogy, diha sa analogy ang usa ka istorya
nga ang pari makasasala unya ang silhig brad kay hugaw, di ba? Unya ang silhig hugaw ato nang isilhig og hugaw, di ba ang palibot malimpyo? Ingon ana sad. Ingon ana sab kay sila gihatagan gina sila og gahom sa pagpasaylo og mga sala, mga kaigsuonan. So ato nang dugangan brad nga diin ning angkon gyud si San Pablo nga siya pari. So kay si San Pablo pari man, so nagpasaylo sad siya mga sala kay daghan ang nanugid sa mga sala nga sila nagbuhat og salamangka, di ba? Oo, buhat 19:18. Og si San Pablo nagpasaylo og sala 2 Corinto 2:10. Oh, niya kay si San Pablo pari man. So Roma 15:16. So angayan gyud nga ang mga pari og adunay mangumpisal pasayloon gina sa Ginoo. Kay dili man ang pari moingon nga ako sa ngalan sa akong ngalan si Rolik Clerigo magpasaylo nimo. Dili man moingon nga ako si Father Bibin magpasaylo nimo, kundi moingon man na sila brad. Di ba sa tong kumpisal mo, kasagaran mo ingon man na sila nga sa gahom sa simbahan. Ako magpasaylo kanimo sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Ana man. So, ang nagpasaylo ang amahan, anak ug ang Espiritu Santo. So, instrumento lang ng mga pari nga sila magpasaylo og mga sala. Pero mamaayo gyud ang usa ka tawo kung ang mga sala ilang i-release ikumpisal sa mata muratag sa ako kabahin diha sa ako pagpangumpisal mga igsoon humana ko og pangumpisal, di ba Brad JR murata og gaan kay atong gabatiyo no naibtan tag tunok gaan atong pagbati nguna kay diha sa pagpangumpisal usa ka na sa pagpaubos. Kung mapaubsanon ka nga tao kinahanglan nga di ka maulaw musugilon sa mong mga sala ngadtos pare. Ayaw mo kabalaka mga igsuon nga ipanabi na pare ng mga sala kay dili na sila pwede, bawal na sila aduna na sila kuan. Duna na sila gipanumpaan nga dili gid na nila buhaton. Oo. So Brad? Yes, salamat. Basta na kay kadugang sa doctrinal Brad. Salamat kayo sa imong pagkatag ug pagpasabot labi sa doktrina pagtuong Katoliko. No, and then sa akong lay kadugang bahin sa pagtulunan nga gihatag kagahapon, endot sad ni siya maigsoon nga inyo sab nga mabal-an ug masinati o gani madungog nga pagtulunan kagahapon bahin sa human formation sa magamit inyo ni sa inyong matag usa nga pagkinabuhi isip mga binuyagang Katoliko. O ato pong i-share gamay sa ilabrad no. Sige. Importante pug kayo para kining gisgutan ni kuan bro ni Sister Lita Basi. Adunay walo ka kanibang steps no karon sa tuang pagkabuon stage level of life. Ang una diri ang kining trust versus distrust. Sa atong bata pa ta kanang lang kita may mugso man gyud. Unya ang bata adunay ginay pagsalig sa ginikanan. Tama. Mo alalay sa ilaha no diha man ta magsugod. Mao na ang root cause gyud di ba? Diha man kita magsugod no root cause. Sugdanan. Then ikaduha dayon mao ang autonomy versus fear no. Aduna nay kaning kagawasan ng bata ma-independent siya. Pero kinahanglan pagyapon siya og alalay no na naman natong pagtubo inahinay man kay di man ta makaingkit og gahi dito lugaw sa ta. Pero lagi na siya alalay manang autonomy manang nana kagawasan ng ang bata may kagawasan na mo saka-saka no mag kiat-kiat may bal-o na gyud na siya Brad nga ang iyang gibuhat dili maayo ang tingkuan na para mapugnan pud ang ihang kinibang kung kanibang atong pagka-freedom bitaw ug di lang pod ma-guidean sobrahan man manang nagid siya guide katulo dayon kining initiative no inisyatiba na kabalo na ang bata nagdako naman siya kabalo na siya malungag maluto unsa pa yung baton maayo og dili no adon na siya pagpili no inisyatibo then magdako na gid kita no nga mga Kristiyano
Si kaupat na industry, no? Kabalo na kita mamaligya, no? Kabalo na kita manginabuhi. Ginabuhi. O industry, no? Muna stage sa atuang pagkinabuhi. Dayon ikalima mo ang kining identity, no? Naala kita ay pagtuo sa Dios. Identity nato nga kita matuohon, kita naa sa simbahan. Sama pananglit nga kinsa ka Brad GR. Usa ako kaalagad sa Dios. Usa ako ka alagad o usa ako ka Catholic faith defender. Muna identity. Unya, ang sunod nga steps ana mo ang intimacy makigsuod tas Ginoo. Unya, gawas nga nakigsuod tas Ginoo, nakigsuod kita sa mga katawan sa Dios. Katawan sa Dios. Diya man nato makita ang kining buhat sa Dios nga nahimo kitang madasigon. Ug unsa ta ka suod sa Ginoo, mausab na ang atong kasuod ngadto sa atong isig kaingon. Brad. Amen. Ang sunod ana nga step, bro, kini gitawag og generationality, no? Ang personal prayer nato, ang atong kaugalingon nga mga pagpamalandong nga atong masanay ang atong kaugalingon, labi na nga magpalawom diya sa pagtuo, no? Then ang ikalas gid integridad kanang mga ligasiya, labi na kita mga Catholic faith defender gid ato ligasiya nga importante kana bro. Panaliptan ang atuang pagtuo, no? Di ta mutugot nga dunay magpanamas-tamas mo ginay ligasiya sa mga CFD. So mo ni nga hatag kagahapon ni Sister Lita aron nga mas masabtan, mas mapalawman ang atuang function isip mga anak sa Dios nga mga tigdepensa sa pagtuong Katoliko. Then dinhi sa kang Father Bibin nindot sa ning iyaha may igsoon to ang discipleship and apostleship. Niya, pero ako nakanindutan kato ikatulo, no, kanibang identity, no. Kinanglan gid ang atong identity Kristo-centric. Sentro. Sentro gid ang Kristo. Kristo gid atong sentro sa kinabuhi. Nagisgutan kagahapon kinibang didaki. Nabot pasabot ani teaching of Jesus Christ. Katong yung pagtulon ni Kristo gid ang atong matuhop isip kita mga atong identity mga Kristo-centric, sentro di kang Kristo. Ikaduha kining mga kasaulugan liturhiya, no, ning kirigma, no? Ang preaching, ang pagwalis may balita katong gibuhat nato karon, pagwalis may balita through prayer and encounter God in worship and sacraments. Kana, mga kasaulugan, kana. Muni ang gitawag og kirigma, no, liturhiya. Then sunod na yon sa atong identity, no, nga Kristo-centric kita, no, kining gitawag og koinonia. But pasabot Christian community sama sa BC, mga Catholic faith defender, sa mga kanibang Christ for couple for Christ, no, mga Catholic charismatic movement. Oo. Tawag na ang tawag ni ana koinonia. Sunod na yan kining diakonia, no, lay minister, mga lay minister, mga server, mga pamilya nga matuohon. Ang kaugalingon nato mismo, no? Nga nagserbisyo sa simbahan, diakonia. Ang katapusan ang pinakalisod, willing to die. Willing to die. Martyr. So nindot kayo may gusto labi na og taas pa atong oras. Unsa to Brad, kamong mga CFD, na andam ba mo mamatay sa pagpanalipod sa simbahan? Mo ni kita og martyrya. Martyrdom. Nana. Andam. Naging mga ospita gani, andam na sila sugok dito, layong bahin sa kabukiran. Muna nga adunay mga kaparian nga putlo ng liog para lang gyud nga pagdepensa sa pagtulon ng simbahang Katoliko, bisan gani og kapila na gihanyagan og unsa kadako nga bahandi, no, para di lang gyud mamatay. Pero pareha ni San Lorenzo ba to, Brad, ning ingon pa nga kung doon na pa ko'y kinabuhi usa ka libo na aghapon kus Ginoo. Amen. Napagidtoy usa ka tawo nga nag-alagad sa Ginoo nga gilitson siya, Brad. Ning ingon pagid siya nga diri na po pikas kay na pagtong ng pikas balihan na po pikas kay wa pa ko maluto. Oo. So ingon ana di ay mga igsoon, no, nakapaabli usab sa among kasing-kasing sa atong kasing-kasing kung kita magtuo sa Ginoo, andam tang magpakamatay tungod og alang sa atong Ginoo. Amen. Ato nang mabuhat, Brad. Uban mabuhat nato na uban ang grasya ug tabang sa atong mahal nga hari. Amen. No? So sa inyo diha mga igsoon,
kung mga Katoliko nga naminaw, ingon ana ba usab ang inyong pagtuo diha sa Ginoo nga andam tang isugal ang atong kinabuhi tungod og alang sa atong labahong makagagahom. Kay mo nay giingon sa Ginoo Brad ba nga ang nagamping siyang kinabuhi kawatan na Hinuo nini. Apan ang nagtahan sa iyang kinabuhi tungod og alang kanako makabaton sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Ingon niya na migson. O gumakata migsono ang doktrinal nato no nga pag pasabot. Oo. Salamat usab kang Father Bibi no sa iyang pagtugot na langit ko kagapon nga Father Bibi no. Pwede ba nato ni sibya ning imong nindot kaayo nga kaning pagtuon. Ay okay, tagaan patagag mga module. lipay kay siya oo. Salamat usab kang sa salita no. Oo. Og napatay igong panahon Brad, sa pangutana. Oh, yes. Dapat ko'y pangutana, Brad ba? Sige. Oo. Last part. Sa ato nga seminar, Brad, asa mo gyud ka nakakuha og pinakamaayo nga butang ni adto nga na-reflect sa atong kinabuhi. Sa ako ang pagpamalandong Brother Roll, ang pinaka-importante gyud ang mapainobsanon kita. Bisan sa mga pagsulay, dananta dunay may pagsulay. Gamiton nato ang batasan ni Kristo, ang pagkamapinobsanon kay bisan pa man sa mga pagkritiko sa iya sa mga Pariseo, padayon gyapon siyang nahigugma sa iyang mga kaaway. Ug mo tong kagapon nga topic no nga bisan pa man na sa ato ang misyon na sa atong pagtubag sa ilang pangutana, mutubag kita nga adunay gugma. Mutubag kita nga adunay kining conviction. Respeto. Respeto na kini bang si tawag nini malumo nga pagtubag nga mutuhop yun. Sila ba nga anindot ning mga CFD kay bugnaw ka ay tinubagan. Dili bitaw maka sana ingon ani pod ang sa akong punto, Brad, nga nakuha gid dito no. Dili di ay lunlun kaalam ka bright nga Wilbers na kay ka sa balaang kasulatan sa mga kapitulo bersikulo. Kundili ang usasab nga importante nga kinahanglan nga mahimo nga i-balance nato mao ang kanang atong kinaiya sa atong kasing-kasing. Ang importante gyud nga kung bright ka kinahanglan mapausanon ka. Kung mayo kang maistorya kinahanglan sadlo mo ang imong pag-istorya. Di ba, Brad? Kung nagsangyaw ka ang imong pagsangyaw nagagikan gayud sa imong kasing-kasing. Ang imong ka-bright kung ugaling wala ka sa imong kasing-kasing, tinuod na mga igsuon nga may kay kang mo istorya, unya ang resulta ang imong istorya wala mahaom sa imong mga buhat, di ba, Brad? So kinahanglan gayud di ay nga ang imong gipamulong mag-uban ang imong ka-bright ug ang imong kasing-kasing nga puno sa paghigugma. Amen. Oo. Ug napay pinaka-bugat dito, Brother Roll, kini gitawag og PS. PS o Kini bang personal na sanctification. Katong imong gisgutan, Brother Roll, mahimo to siya, mahitabo to siya kung naatay PS. Personal sanctification. Pag kinabuhi nga balaan, batasanon nato ang kinabuhi ni Kristo. Ato ginang pangayoon, Brad, nga magkaing moingon kita ang Lord balaan na kining akong kinabuhi. Unahunag kasing-kasing, tibuok kong lawas ug kalag. Kay di gyud ko mahimong angayan kung wala ni. Di himo akong angayan haron ako angayan nga magsangyaw sa imong mga pulong. Social transformation tayo no. Mission. So wala tayo igong oras. So Brad, wala tayo igong oras. So salamat kay maigsuon no sa inyo nga pagminaw sa ato karon nga pagpanaguban sa ligis kamatuoran sa ngalan na lamang sa atong obispo at diri sa Malay-Balay Bishop ni Tutu Pitirko. Salamat kaayo sa ngalan sab sa estasyon Dextibre de Bandialio kay Father Jojo Chanero. Salamat kaayo o ginuman sa Dibok Persa sa Catholic Faith Defender labi na mga directors no kang Father Crisanto Hamo. Salamat kaayo sa mga kauban Father Ayan Calabria. Ingon mo sab kang Father Biben Belderol, salamat kayo. O sa iyang mga kauban, sa ilang mga kauban. Father Mulyon, Father Nonoy Suarez, Father Chris Constantino, Father Delpin, o si Father
napay isa. Brother Kent, napil ba Brother Kent, Kent Tilkista. Kent Tilkista. Salamat kayo no, og kining inyong mga alagad sa dubig persa sa Catholic Faith Defender kining inyong alagad Brother Jerry Dina. Kang brother. Ako sab si Brother Rolly Clerigo. Kaninyong mga ingon, daghang salamat. Salamat. Dalaygon ang Dios. Dalaygon ang Ginoo. Sa ngalan sa Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Katoliko ka ba? O kanhi ba ka katoliko? Nasabtan mo ba gayod ang mga pagtulunan sa simbahan? Pila ka simbahan ang buot tukuron ni Jesus? Kinsa ang iyang gitugyanan sa pagdumala niini? Kinsa ang may otoridad sa pagpanudlo mahitungod sa balaang Biblia? Kung buot mong matubag kini mga pangutana o madugangan ng imong kahibalo mahitungod sa atong pagtuong katoliko, paminawa ang Haligi sa Kamatuuran, bagong programa sa kahanginan nga magtuki sa mga doktrina o kasaysayan sa katolikong simbahan. Haligi sa Kamatuuran, gimugna aron maghatag og katin-awan ilabi na ngadto sa mga laygo mahitungod sa atong pagtuong katoliko. Haligi sa Kamatuuran. Mabati matag adlawng Domingo, alas 12 hangtod sa 1 ang takna sa hapon. Uban sa mga membro sa Catholic Faith Defenders Bukidnon Chapter. Matag Katoliko, angay magtuon sa Biblia ug masayod sa iyang pagtuo. Haligi sa Kamatuuran. Ito ang CMN Malaybalay. DXDD 594 kHz. That we made when the EDSA revolution brought peace to one and all. From Ilocos to Sulu, there's so much to see and do. But the special part lives in the heart of Filipinos like you. And CMN Philippines. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kaming mga parokyano sa Diocese sa Malaybalay, nagkayusa sa among panglantaw isip. Usa ka pamilya sa mga gagmayng simbahanong katilingban, gilarawan kang Maria, nahiusa diha sa Balaang Trinidad, buhi sa pagtuong Katoliko. Among makabot ang maong panglantaw, pinaagi sa pagtuman sa among misyon, nga mao ang malangkubong tawhanon ug Kristohanong kalambuan sa mga magtotoo nga nagasaksi sa mga mithi sa gingharian, sa kamatuoran, hustisya, kalinaw ug gugma.